बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 29 अप्रैल 2019 से 5 मई 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जो हमने सिलसिला शुरू किया है पिछले कई हफ्तों से, उसकी हमें आपकी तरफ से बहुत पजीराई भी मिल रही है और हमें आपके जो है वो कमेंट्स और सजेशंस भी मिल रही हैं। हम उसमें मज़ीद बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो 5 चीज़ें हम वीकली हॉरोस्कोप में आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं वो हम आपको जो है वो बताते रहेंगे और इस हफ्ते भी उससे बताएंगे। यानी लकी नंबर, इस हफ्ते का लकी नंबर आपका क्या होगा, लकी दिन, इस हफ्ते में आपका कौन सा दिन लकी साबित होगा, लकी कलर, इस हफ्ते में कौन सा कलर आपको सूटेबल होगा, इस हफ्ते का सदका क्या है और इस हफ्ते की टिप ऑफ द वीक क्या है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन यकीनन आपके लिए बहुत कारआमद है। आपकी मैसेजेस से, आपके कमेंट से हमें मालूम होता रहता है कि इसकी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई भी हो रही है। सो नाज़रीन, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद इसमें को बेहतरी की भी करते रहेंगे। हम इस तमाम मालूमात को आपको वीडियो में गाहे बगाहे बताते हैं और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस वीडियो को ध्यान से और मुकम्मल एंड तक देखिएगा। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा। लिब्रा के बारे में हमने बहुत सी बातें की, वीनस के बारे में बहुत सारी बातें की। वीनस को एंशिएंट मिथ में गॉडेस ऑफ लव यानी मोहब्बत की देवी माना जाता है। वो मोहब्बत नहीं जिसको हम आम उर्फ़ आम में मोहब्बत कहते हैं, जिसमें लस्ट और दीगर एलिमेंट्स होते हैं। ये वो मोहब्बत का जज्बा है जो एक बच्चे और उसकी माँ के दरमियान होता है, या एक फीलिंग का, एक एहसास का एक जज्बा है। वो जज्बा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे लिब्रा माएँ बहुत अच्छी माएँ साबित होती हैं। हमने बात की थी मंथली प्रेडिक्शंस में, उसकी कंटिन्यूशन के तौर पे इस हफ्ते में जो कोई पहला हफ्ता है तो उसमें ये सारे असरात बहुत ज़्यादा होंगे। इनकी इज़्ज़त, शोहरत, वक़ार, हैसियत, इसमें बहुत इजाफा हो रहा है। माली हालात इनके बेहतर हो रहे हैं, तख्लीकी सलाहियात इनकी बेहतर हो रही हैं। लेकिन एक कंजक्शन इस हफ्ते में बड़ी ख़ास बन रही है कि इस हफ्ते में इनको बुरी नज़र लगने के, इस हफ्ते में इनको किसी हसद के असरात में फंसने के, या जादू या असेब वगैरह के असरात बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ऐसी सूरत में अपना हिसार लाजमी करें। हम बार बार बात करते हैं सूरह रहमान की, कारी बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे वाली सूरह रहमान जस्ट वंस डे, 24 घंटे में एक मरतबा बड़े ध्यान से, बड़े डूब के, बड़ी मोहब्बत, बेगर्जियत, बेलौसियत से सुने। ओपन वॉइस में, विदाउट हेडफोन, हैंड फ्री लगाएं और आधा गिलास पानी रख लें, आंखें बंद करके अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं। जब सूरत ख़त्म हो जाए आंखें खोलें, आधा गिलास पानी उठाएं, दोबारा आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह 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 कहें और बंद आंखों से वो पानी पी लें। 7 दिन ये कर लेंगे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मईशत के हवाले से अगर हम बात कर लें तो वो तमाम लोग जो ज़मीन जायदाद, डेयरी फार्मिंग, ब्यूटिफिकेशन और इसके अलावा फाइनेंशियल ब्रोकरेज, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, या वो तमाम लोग जो ट्रेड से रिलेटेड हैं, ऑनलाइन ट्रेड भी और फिज़िकल ट्रेड से रिलेटेड हैं, उनके लिए तरक्की, कैरियर के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए जो है वो चांसेस बहुत अच्छे हैं। माली फ़वाइद के चांसेस हैं, बेहतरी के चांसेस हैं, हालात के अच्छे होने के चांसेस हैं। चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये हफ़्ता मईशत के हवालों से बहुत ज़्यादा अच्छा साबित रहने के साबित होगा। इस हफ़्ते का लकी नंबर बनेगा 2। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मंसूब है और ये 2 जो है ये नेगेटिविटी का नंबर भी माना जाता है। यानी हमारे उर्फ़ आम में भी जिसको 2 नंबर कहा जाता है वो कोई अच्छे लफ्ज़ों में नहीं कहा जाता। तो ये 2 नंबर अगर लकी है तो हो सकता है कि इनकी पॉजिटिविटी में इनको बरकत हासिल हो, और ये भी हो सकता है कि यही 2 नंबर इनकी नेगेटिविटी में इजाफ़ा कर दे। इसलिए अपने आप को फोकस रखिएगा। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस के मामलात बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार हैं। ऐश, इशरत, लस्ट, पार्टीज़ वगैरह, ये लस्ट पीक की तरफ इशारा कर रहा है। ये हफ़्ता लस्ट पीक जब बनती है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। इंसान मनशियात में और दीगर अखलाकी बुराइयों में उलझता चला जाता है, जेंडर बैरियर को क्रॉस कर जाता है,
افیئرز، اس کے فیملی افیئرز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں تھوڑا احتیاط ہی سب سے بہترین حل ہوتا ہے. جنسی بیماریاں اور جنسی جرائم دونوں کے اشارے بن رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کر لیں. باقی اوورآل لو میرجز کے چانسز ہیں، ارینج میرجز کے چانسز ہیں، کامیابیوں کے چانسز ہیں. طلاق کی شرح نسبتاً کم ہو رہی ہے، لیکن بہرحال فیملی افیئرز میں تھوڑا سا دباؤ یا تھوڑا سا زیادہ دباؤ ہونے کے چانسز ہیں. صدقہ اس ہفتے جو بنے گا وہ ان کے لیے انڈے کا بنے گا. انڈا یا انڈے، اللہ کو کوانٹٹی سے کوئی غرض نہیں ہے. 1 لے دیں، 2 لے دیں، جتنے لے دیں، کسی غریب کو دے دیں، وہ کھا لے، ان کی بھوک مٹ جائے. اگر تو کوئی انسان کھا لے سب سے بہتر ہے، اگر کوئی انسان نہ ملے ایسی جگہ تو پھر کسی جانور کو کھلا دیں. لیکن رزق ضائع کرنا گناہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ کے رزق کی بے حرمتی نہیں کرتے. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں صرف ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ ہے کڈنی سینسٹیوٹی کی وجہ سے کوئی کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو سکتی ہے. وہ بھی چانسز ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یقیناً ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، صرف احتیاط ہے. اپنی ڈائٹ کی احتیاط کر لیں، اپنی لائف سٹائل کی احتیاط کر لیں تو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہاں البتہ سم ہاؤ اگر آپ اس وقت ایسی صورت میں کوئی کام کا دباؤ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو پھر آپ کی چیزیں مینٹلی ڈپریشن یا اس قسم کی طرف یا نیند نہ آنا وغیرہ، تو وہ آپشن بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. لکی دن ان کے لیے جو بنے گا وہ جمعرات کا بنے گا. جمعرات ویسے ہی روحانیت سے منسوب ہے تو ان کے اندر روحانیت کا ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے، تو یہ جمعرات ان کو کافی حوالوں سے ترقی دے گا. سفر کی بات کر لیں تو کاروباری سفر سب سے زیادہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. سیاحت کی اگر آپ ٹورزم کی بات کر لیں تو وہ اگر آپ خود سے کوئی ایسے اگر آپ کسی ایسے پروفیشن میں ہیں کسی جس میں ٹورزم انوالو ہے اور آپ خود اس کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر بہت اچھا ہے. پھر ان کے لیے جو ہے سفر بڑا کامیاب ہوگا، روحانی والوں سے بھی بہت بہتر ہوگا اور ترقی کا باعث ہوگا. چیزیں حالات بہت بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بہتری کی طرف رہیں گے. امیگریشن اپلائی کرنے کا چانس ہے. اسٹوڈنٹس جو باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ترقی کا چانس ہے. جو بھی آپ نوکری کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں بہت اچھا چانس ہے. ریلیجس ٹریول بہت اچھا ہے. اوورآل یہ سفر کافی حوالوں سے ان کے لیے کافی اچھا ثابت ہونے کے چانسز ہیں. لکی کلر کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا کلر سبز بنے گا. گرین کے تمام شیڈز ان کو بہت زیادہ راس ہیں اور ان کو سکون بھی دیں گے اور سودنگنس بھی فراہم کریں گے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس یا وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اسٹڈی کر رہے ہیں یا ویٹنری سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں، اینیمل سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں، اینیمل ہسبینڈری سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کافی احتیاط کا ٹائم ہے. باقی سارے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ سرجنز کے لیے بہت اچھا، جو لوگ سرجری پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ٹائم ہے. جو لوگ جو ہے وہ دوائی سے کسی بھی طرح منسلک ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ٹائم ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ صرف ویٹنری سائنسز اور اینیمل سائنسز کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. باقی اوورآل اسٹڈی کے حوالوں سے چیزیں بہت بہتر ہیں. کوئی بڑا مشکل یا مسئلہ اس ہفتے میں نہیں ہوگا. ٹپ آف دا ویک کی اگر ہم بات کر لیں تو اس ہفتے کی جو ٹپ آف دا ویک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اونچائی پہ جا رہے ہیں یا کوئی ہوائی سفر پہ جا رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا احتیاط کر لیجیے گا، کیونکہ اونچائی اس ہفتے میں تھوڑا سا بعض اوقات یہ نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچائے، لیکن اونچائی سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں تو خاص طور پہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. اللہ یقیناً کرم کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پرابلم ہو جائے گی، لیکن اس میں کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہو سکتا ہے، اس کی احتیاط کر لیں. بس دیٹس اٹ. ہاؤس وائفس کے لیے یہ وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کو سنبھالنے کا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا ہے. اگر اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو کہیں بزی کرنا چاہتی ہیں یا کوئی ہاؤس کی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہی ہیں، گھر کو سجانا چاہ رہی ہیں، دس از دا ہائی ٹائم. گو آن، اپنے گھر کو سجائیے، اپنی زندگی کو سجائیے اور اللہ کی برکت کو انجوائے کیجیے. جی ناظرین،
हमने इस हफ्ते की प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में पेश की। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहता है, हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है, और हम आपसे इस बात के भी ख़्वाहां होते हैं कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन ख़ास तौर पे पुश कर दें ताकि वीडियोज़ आप तक आती रहें, और हमारी इन वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें जो है आपकी मोहब्बत का एहसास होगा, और उतने ज़्यादा जज्बे से हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे। कोई किसी किस्म का कोई सजेशन आप जानना चाह रहे हो, क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं कि ये जो हम वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब ये है कि इस स्टार से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही हैं, खा आपका सन साइन ये हो या खा आपका मून साइन ये हो। अलबत्ता बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये प्रेडिक्शंस जो हैं ऑल टुगेदर चेंज भी हो जाती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। उसके लिए हमें पर्सनल जायचा देखने की ज़रूरत पेश आती है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें, हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे या कॉल के ज़रिए रब्ता कर लें, हम इंशाल्लाह आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर फरमाए और आपको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।